जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर बेतरणी ब्लक अधीन रघुपुर पंचायत खुंटापुर ग्राम में मंगलवार संध्या 7 घटिका समय बड़धरणर डकाती उद्यम ग्रामवासी द्वारा पंड हो खबर प्रकाश संध्या समय खुंटापुर ग्रामर सांबादिक संजय कुमार मिश्र सान भाई चिन्मय मिश्र से घरे एकुटिया थे 8 जन डकायत पहुंची माड़ मारिबा सह बांधि पकाई चित्कार शुणी शह शह ग्रामवासी रुंड हो जाते। यह जाणी डकायत मैंने खसी पड़ा उद्यम कर पछर गोड़ाई जन डकायत को ग्रामवासी मैंने काबू करते घसारी घसारी घर निकट को आनी उत्तम मध्यम देवा सह बैसिंगा थाना पुलिस को खबर देते। पुलिस पहुंचा पर आखपाख 7-8 ग्रामर मौजा मैंने लोक मैंने रुंड हो जाइथिबार देखि आउ गोटे गाड़ी फोर्स पहुंची थे खसी जाइथिबा आउ 7 जन डकायत को न धरले पुलिस गाड़ी को छड़ाइबे नहीं बोली ग्रामवासी मैंने अड़ी बसते। राति 10 घटिका पर्यंत कौन समाधान हो पार नाला। अन्यपटे आहत घर मालिक चिन्मय मिश्र को बैसिंगा थाना को डाक्तरखाना को पठाई जमापड़ी। एसडीपीओ मिनती विश्वाल पहुंची ग्रामवासी आलोचना करते। परवर्ती खबर मोरडा थाना छटरायपुर पेट्रोल टांकी निकट में मंगलवार पूर्वाह्न 2 बाइक मध्य मुहांमुही धक्का होबार उभय गाड़ी चालक गुरुतर आहत होती से उद्धार कर बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना भर्ती कराई। मिलता सूचना मुताबक सकाल 10 घटिका पाखापाखि नुआगाँ ग्रामर प्रदीप महांतो पुओ सत्यवान महांतो बयस 25 वर्ष एक बाइक रे जाउथिले छटरायपुर पेट्रोल पंप निकट में विपरीत दिगरू आसुवा हलदिया ग्रामर ईश टुडू पुओ लुकाई टुडू बयस 26 वर्ष सह बाइक मुहांमुही धक्का होता फल दुहें बाइक रास्ता कड़े छिटकी पड़ते। मोरडा थाना एएसआई मोहन कुमार साहू पहुंची स्थानीय लोकों सहायतार गुरुतर अवस्था उभय बाइक चालकों को उद्धार कर बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करते। दुर्घटनाग्रस्त 2टी मोटरसाइकेल को निज हेफाजत को नहीं मोरडा पुलिस। परवर्ती खबर करंजिया अबकारी विभाग पक्षर ररुआ घागरबेड़ा करंजिया थाना अंचल चढ़ाऊ कर 4 जन को गिरफ्त करने सह 72 लिटर महली मद जबत कराई। घागरबेड़ा थाना अंतर्गत पाराबेड़ा ग्रामर महेश्वर पिंगुआ को गिरफ्त सह 18 लिटर महली मद बड़केश्वरी ग्रामर सारंग धरगिरी को गिरफ्त करने सह 19 लिटर महली मद जबत कराइला। ररुआ थाना अंतर्गत फुलगुंथा ग्रामर सतीश चंद्र नायक को गिरफ्त करने सह 20 लिटर एवं करंजिया थाना अंतर्गत सोरभाड़ी ग्रामर चंद्रिका चाकी को गिरफ्त सह 15 लिटर महली मद जबत कराइला। गिरफ्त अभियुक्त मानक कटचान करा। अबकारी निरीक्षक जयंती आचार्य नेतृत्व में ओआईसी रश्मिरंजन नायक सरकारी उपनिरीक्षक फुलमणि नायक और अबकारी बल चढ़ाऊ रे सामिल होते। शिवरात्रि उत्सव पर्यंत यही व्यापक चढ़ाऊ जारी रही ओआईसी प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर बारिपदार बेंगलुरु अभिमुखे एक प्लास्टिक कैरेट भर्ती ट्रक जाऊला 18 नंबर जातीय राजपथ बैसिंगा थाना पद्मनाभपुर टोल गेट ठारे चालक नियंत्रण हराई पाचेरी उपरे गाड़ी चढ़ाई ट्रक्र सम्मुख भाग संपूर्ण भांगी रुजी जाइथा बेले अल्पके भर्ती जाइछंती कार्यरत टोल गेट कर्मचारी। बैसिंगा पुलिस दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को रास्तार हटाई यातायात स्वाभाविक करछंती। परवर्ती खबर बेतरणी ब्लॉक खड़िकापदा ग्रामर 70 वर्षिया महिला शेफाली बेहरा को स्वामी माड़ मारी हताहत कर थाना अभियोग होती। अभियोग प्रकाश जे खड़िकापदा ग्राम उत्तम दास झील शेफाली बालेश्वर जिला रूपसा थाना ग्राम में परशुराम बेहरा पुओ प्रशांत को 7 वर्ष तले विवाह करते। तेबे गत वर्षे हेब स्वामी प्रशांत निर्यातना दिया शेफाली अभियोग कर प्रशांत को थाना को डकाई स्थानीय सरपंच सहायता पुलिस चेतावनी देते। मात्र प्रशांतर व्यवहार कौन परिवर्तन होबार जो अन्य उपाय न पाई शेफाली शाशुघर छाड़ी बाप घरे रहा बाध्य होते। हेले सेठारे प्रशांत गत जनवरी 29 तारिख दिन पहुंची सहित जावाई बाध्य करते। मात्र से राजी न होबार प्रशांत मारपिट कर क्षतविक्षत कर पकाई 6 वर्षर झील श्रेयांश को धरी पलाई जाइथिले। परिवार लोकों सहायतार शेफाली को प्रथम बैसिंगा डाक्तरखाना भर्ती कराइथिला मात्र अवस्था गुरुतर थिबा जोगु बालेश्वर फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को चिकित्सा स्थानांतरित करा जाइथिला। याकु नहीं पुलिस पक्षरु
53 নম্বରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନିବାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ପୌରୋହିତ କରି ଡାହାଣୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ସହ ଏହି ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥାକୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ ସବୁ ମହଲରେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେତ୍ରାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ନିହାରିକା ମହାନ୍ତି, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପମା ଉରୁଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମମତା ବିଶ୍ୱାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସବିତା ମାଝୀ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଅତିଥିମାନେ ଡାହାଣୀ ପ୍ରଥାକୁ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ହିଂସା ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଅବପ୍ରଥା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏକ ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ରତିକାନ୍ତ କଲିଆ ବୟସ 66 ବର୍ଷଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ 1990ରୁ 1995 ସରକାରୀ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ 5 ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେତନଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ବାରିପଦା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନିଜ ଗ୍ରାମ ସାତପଉଟିଆକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ପ୍ରବୀର କୁମାର ବସାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୋକ ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା 28 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସପୋଜର ଭ୍ରମଣ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଭ୍ରମଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର 28 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ସହିତ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ନାୟକ, ସ୍ନେହଲତା ପରିଡ଼ା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ତାପସ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଲୋକ କୁମାର, ଶିକ୍ଷକ ଜନ୍ମେଜୟ ନାୟକ, ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ଗିରି, ବ୍ଲକ ସାଧନା କର୍ମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହରିଶ ନାୟକ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଭ୍ରମଣରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନି LCC କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଲୁହାକାନି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଷୋଇ ଏବଂ ବିଜୟତଳା ବ୍ଲକର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 7ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୁହାକାନି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ ଫାଇନାଲ ଖେଳରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଝୁରିଲାଲ ମହାନ୍ତ, ବିଷୋଇ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବନମାଳୀଗିରି ଆଦିତ୍ୟ ଧଳ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭୁବନ ବେହେରା, ଅଗସ୍ତି ନନ୍ଦ ଏବଂ ଲୁହାକାନି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଜଗମୋହନ ନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ମଣ୍ଡଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିକେ ଫାଇଟର ଏବଂ ଦେବ ଫାଇଟର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ଡିକେ ଫାଇଟର୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 10 ଓଭର ମଧ୍ୟରେ 135 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦେବ ଫାଇଟର 10 ଓଭରରେ 107 ରନ୍ କରି 29 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେତା ଡିକେ ଫାଇଟରକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ସହିତ କପ୍ ଏବଂ ଉପବିଜେତା ଦଳ ଦେବ ଫାଇଟର୍ସକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ତଥା କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅଜିଲୁଲ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବଜର, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଟର୍ସ ହାସଲ କରିଥିବା ବୋଲର ମୁକେଶ ବେହେରା, ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଚନ୍ଦନ ନନ୍ଦ, ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଅମୁ ଧୈର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।